Njen posao je njena strast. Ova zaljubljenica u marketing ruši sve predrasude o ženama u biznisu. Poslušajmo životnu priču Maše Čampare. Moja životna priča je vrlo šarena. Ja imam veliku ljubav prema Bosni i Hercegovini zato što sam ja jedno ratno dijete i mislim da svi mi trebamo da imamo tu neku potrebu da ulažemo u zemlju, da je gradimo, kako god mi to znamo ili umijemo. I meni je to nekako uvijek ostalo od rata, ja mislim. Ja sam izašla iz Sarajeva 1995. godine i mama i ja smo otišli u Kuvajt. Mama je tamo dobila posao, ja sam upisala srednju školu. I nekako je za mene uvijek bilo teško otići odavde jer baš i pored toga što je bilo rat, mi smo živjeli sa puno ljubavi i sve je bilo nekako meni tad posebno. Ja uopšte nisam ni željela da idem, ali smo izašli i tad sam upisala srednju školu. Jedna stvar koju sam odmah shvatila u srednjoj školi je da sistem obrazovanja vani je veoma competitive. Znači, iste sekunde čim krenete u srednju školu morate imati sve A ocjene da bi se upisali na fakultet, jer mislim, naša realnost, ako ste iz BiH i želite da studirate vani, i moja mama je finansirala moj koledž i hvala joj na tome, opet nema nikada ti finansijskih mogućnosti da se pokrije to sve. Mora postojati stipendija i to, što više to bolje, jer mi nemamo te financije odavde da to realizujemo. Ja sam uvijek morala imati te A ocjene od prvoga dana, jer nije bilo izbora, ili si najbolji ili ne ideš nigdje. Nema sad tu da možeš dobiti B ocjene i nastaviti školovanje. To je vrlo jednostavno. Iste sekunde sam morala perfektno pričati na engleskom jeziku da bi to sve izgurala. I onda idem u Ameriku. U Ameriku sam odšla na koledž, tamo sam upisala jedan mali community college i priča za toga je što nije to baš tako glamurozno kako vi mislite otići na fakultet u Ameriku. Ja sam ošla u community college koji uopšte nema, recimo, kampusa. Tamo idu u Rochesteru, tamo su uglavnom sve crnci, to je dvogodišnja škola. Ja kad sam došla tamo nema ni kampusa. Mi smo bukvalno dva neka jalijaža su meni pomogla sa torbama, ja ne znam ni kosnije šta su da dođem sa autobuske na fakultet. I tamo sam živjela u jednoj maloj sobici u kojoj bukvalno na spratu iznad mene je bio safe house, a preko puta je bio jedan hotel koji ja mislim čak bio javna kuća, vrlo opasan, jedan neighborhood. I tu sam ja išla na fakultet dok nisam uspjela da se prebacim u bolju školu, privatnu školu Canisius College. Tamo sam opet bila pod tim nekim, hajmo reći, velikim pritiskom jer sam morala imati super ocjene da bi održala stipendiju da bi mogla ići dalje. I tu je jedna stvar, što kažu za naše ljude, jer mi kad izađemo, mi ne dolazimo, mi nismo sa američkim pasošom, mi nismo djeca iz Kuvajta koja imaju sad ti neograničeni mogućnosti da žive neki ležiran život, to je ustani se, radi, uči, završi, nema sad tu praznog hoda nešto previše. I tako sam ja išla na fakultet i to je sve super bilo, vrlo zabavno i odlučim se kad sam završila faks da želim da idem u New York City. Ja sam se bukvalno spakovala jer ja sam mislila da će to da bude Bright Lights, Vogue, marketing. Ja sam završila marketing zato što sam pročitala članak da svi class clowns idu u advertising. Ja sam rekla, ja sam ta. Mislim, to je to. Moram biti tu. I sad ja sam htjela taj glamur, ali opet istina je da dolazim u New York, ja živim u Bed-Stuyu, to je Jay-Z iz Bed-Stuya. Mislim, tu sam ja jedina bjelkinja u kvartu. I tu sam ja with all the homies and we're all like chilling in the hood, ali
ali ti uvijek nekako želiš i opet imamo tu, gdje sam isto uvijek osjećala kao iz Bosne i Hercegovine da smo mi jedan svijet, a da je ostatak svijeta nešto drugo. Tako isto tu u Njorku ljudi to žive. Kad živite u getu, kad živite u hudu, onda vi tačno vidite razliku, jer vi ste u tom siromaštvu. Gdje ljudi nemaju ništa, oni imaju po 300 kila jer jedu najjeftiniju hranu, radi od ujutru do navečer. Ja sam radila svaki dan od 8 ujutru do ponoći jer sam radila, ne znam, neplaćene internships, radila sam kao make-up artist u Macy'su da platim ti račune, ali ti usjedneš na taj subway i ti izađeš na Manhattan i na Manhattanu sve blješti, ali ti nisi dio toga, ti nemaš veze s tim, ti si ovdje in the hood trying to cross that bridge. Ti vidiš... Ti tek vidiš koliko u stvari ti si tu izdvojen iz toga svega. Ja sad kažem, ja moram ovdje skontati ovo, ja ću ovdje da uspijem, nema druge, idem naprijed, ja sam došla da uspijem, ja to moram. I hajde, traži posao, ne mogu nikako da nađem posao i dobijem posao u reklamnoj agenciji, ali to nije ništa izgledalo ovako, jer ja kad sam upala u digitalni marketing prije, koliko je to, 12 godina, internet je izgledao ovako. I tad je bilo, mislim, realno gledajući tebe je stid da ti kažeš ljudima da ti plasiraš ove banere sa ovim congratulations message-em ili udari monkey-a, shoot the monkey, tu je sramota bilo tad. Ja sad kažem, hvala Bogu dragom, da sam ja slučajno u to upala, u tu industriju kad se ona stvarala. Jer onda se desilo to što svi mi znamo šta se desilo, digitalni marketing je eksplodirao. Sve tradicionalne medije su postale nekako šala u poređenju za digitalni marketing, jer je to najpametniji marketing trenutno, jer toliko imamo informacija o ko su korisnici, kako da ih reach, toliko možemo da se fokusiramo na te ishode kampanje, imamo metrics koji su unbelievable i to je postalo baš I to je postalo baš tada ogromno. I ja sam tada uletla u iVillage koji je imao tada sve ove modne magazine u svom portfoliju, Marie Claire, Cosmopolitan, Town and Country, Country Living, sve ono što je bilo fancy, a meni je bilo 22 godine, ja radim za Cosmo, to je dream job. I onda sve ide nabolje, jer ta industrija raste, ja rastem sa njom i prelazim u Mediacom i Optimediju, radila sam na Lancomu, na Cartieru, na Sanofi brandu, lots of jako puno poznati dobrih brendova. I tada sam ja shvatila da sam ja sa vrlo malo radnog iskustva na vrhu te industrije, jer se ta industrija kreirala kad sam ja upala u tu industriju. I onda se dešava ona ekonomska kriza u Americi, ja sam ostala bez posla. I tad je bilo ono, šta sad? I ja dolazim u Bosnu i Hercegovinu i kontam, pa Bože dragi, mislim, kako ću ja sad ovdje sve što sam ja radila, tamo tu nema ovdje, mislim, šta ću ja sad radit? I skontam, ja moram raditi ono što ja znam da radim, je to ću ja da radim svoj digitalni marketing biznis i ja ću da stvaram poslove kao što sam to rekla kad mi je bilo 18 godina i ja ću da pokažem Americi da mi ovdje možemo da radimo njihove ključne poslove iz Sarajeva bolje nego oni, a ne da radimo neke tehničke pozadinske poslove. I tako sam ja hodala sa tom svojom lunatic idejom, ja nisam imala ni klijente ni ništa naravno i tu objašnjavala ljudima šta ću ja da radim i polako sam dobila moj prvi klijent je znači bio najveći klijent Mediacoma u Njorku, on je co-founder Warner Brothers Digital, on se zove Don Buckley i on je znači the top person u movie industry i on je meni slao,
Ja sjedim na Bistriku u pidžami, bukvalno, i trošim $12 miliona na američkom tržištu, printam ugovore sa onoga malog bezveznog printera i potpisujem sve milion po milion i te se kampanje plasiraju. I to je baš bilo šega. I onda sam I onda sam nekako uspjela da nagovorim vrlo mlade i talentovane ljude, jedan od njih je Adi Savdić, Amar Handžić, da njihovo radno da je skroz okej, da oni rade svi mi iz moga dnevnog boravka, i mada to nije kancelarija, office, da mi imamo te neke velike planove i ciljeve, ja ne znam kako su oni uopšte složili na to, ali oni su počeli i kad su oni počeli, onda je tu totalno nastao boom, jer mi smo onda stvarno tu eksplodirali. Nas je sad trenutno 30 i svi su super i svi su pametni jako i imamo divnu tu neku timsku kulturu, vrlo se pazimo, lijepo nam je na poslu, družimo se poslije posla. I imamo najveća svjetska imena u svijetu medije trenutno u našem portfoliju. Recimo, ako gledate Mad Men, Walking Dead, Breaking Bad, sve kampanje koje vidite, to mi vodimo iz Sarajeva za američko tržište. Johnson & Johnson nam je klijent. Onda Wikija, što je sister company Wikipedije, College Humor, onda recimo ovaj Primo Media, oni sve Latin, rap and hip hop artists za Ameriku i mi vodimo njihove social media kampanje. Mislim, it's pretty fun. Eto, to je to. Hvala.